So karon day guys, nagdali-dali tagkuha sa atong bag kay natay lakwon gikan pa tagtrabaho na pero wa nay daghang langay di nato sayangan ang oras. Mao nang wa nay daghang langay pa larga din ta kay kani manguno mga adtuan guys, mamalit ta og saging kay norderan man tagdaghan kaayo nga banana chips. So dako kay mig pasalamat sa nagsalig ani amo ang gamay nga negosyo nga iyaging orderan og daghan kay para maka-start gyud mig pampuhunan. So mautong namalit dayon tag saging og dali ra kita kakita og asa ta mamalit kay naaman misilingan diri nga daghan pug kaayong tinanom na saging. Mautong pag-uli na ko gikan sa trabaho ni abante dayon mi nagpauban mi ani mga bata kay wa pug kita katuod kung asa gyud dapita. Kay ang tag-iya manggod aning palitan na mug saging diri ra po ni nagatambay usahay pero muuli ra inig kahapon mao nagdali-dali ta wa tag gisayang nga oras basi nigabot na to dito nakauli na siya na sayang atong biyahe. Kani bitong na kay pangandoy sim pamilya murag ang imong lawas murag dili gyud kabati og kakapoy. Ambot lang naglibog ko ngano na ngano ka ha. Sa shortcut na pagka istorya naabot na mi diri sa area nga daghan kay saging. Dili pod layo kay Samua, dili pod kay duol, sakto-sakto lang murag nindot pod kaayo kay murag dalalaag pod ba kay murag relaxing kay diri dapita bugnaw kay daghan king punuan sa mga mangga. Sumatong pag-abot namo ang bata murag katulogo na siya nagdaladala sa sako kay higdaan lagi daw niya. Sumauto automatic pag-abot namo nangita din mig saging nga gulang-gulang para sa tuang gamay nga negosyo. Buinas po kay si Uncle diring dapita sa pagkatanom niya sa saging kay grabing tambuka gid sa mga punuan sa saging, grabe murag gwapo jud kay yuta diring dapita. Dili pod kamahayan jud ang amuang pag-adto diri kay ang bulig sa saging grabe yung pagkadagkua. Kanang gwapo jud kay pag-atiman nga iya hagyod siguro ning giabunuhan kay murag dagko jud kay punuan ba. Pero kaning amua amo ra ging gitistingan ning negosyo. Kung banyos ang resulta, awa tay mahimo kay dili gud siguro para pa sa tuwa. Pero ato yung paningkamutan nga good news gyud ang resulta abot sa panahon ani. Mao ganing kung mosulod kag negosyo, murara na sag sugal. Sugal lang kung unsay resulta mo daog mapildi dawata na lang. Ang importante ana imo jong gitistingan. Subalik ta diri dapita nga nanuba na mi og saging grabe murag daghan-daghan among naputol siguro mga tulo ka bulig na siguro ang amuang nakuha. Naay uban nga saging medyo sayang lang gyud siya dagko biya unta pero naa lang sakit-sakit sa saging kanang butikol tawag sa mua diri sa mga Bisaya. Pero kanang sakita di gina kalikayan naa gina permi basta naa kay kasagingan. Sulakton na pagkaistorya humanagin mi panuba og saging siguro mga unom ka bulig ang among nakuha wa ko nasipyat. Usa timbangon namo ning maong saging amo sa ning sipi-sipion kay para maplastar gyud og taman og among isulod sa sako. So magpasalamat gyud mig usab sa inyohang tanan sa amuang mga supporters diri sa amuang page. Og unta suportaan pod mi ninyo sa among gamay nga negosyo. Kung makita ninyo ni nga video palihog lang kog share basig na makakita ang mga negosyante pod. Kay amo naman gyud ning nasugdan amo na lang gyud ning ipadayon. So sa shortcut nga pag-istorya na human naging sipi-sipi og amo naging gipansulod ni sa mga sako. Ug nga kung anak ko adamha nakakita dag amigo. Ang among plano gyud nga palito na ara sa 30 kilos maong isa ra ka sako among gidala kay abi ra man akog maigo ra. Pero tungod siguro sa kadagko nga bulig og kagwapo og kagwapa gyud sa mga saging ni Busing maotong naabot gyud siya duha ka sako ang saging amo ang napalit. So maotong ang isa ka sako ni timbang siya 28 kilos ug ang isa ka sako ni timbang og 25 kilos. Maotong wa nay daghang langay ni kuha din sa kwarta man wala naman ni kwarta de iya namang gihuo yang pitaka na hulog pag ang piso pagkang malasa. Diri nga pita mao na gining struggle among magian kay duha ra man gid mi ani masabak gid niya ning isa ka sako nga saging. Sa tinuod lang ang among plano ani balikan ra namo ang usa pero naguna-huna gid mig sakto murag muuli biya si Uncle basig mawala na hinuon to diri. So mao to among napagdesisyonan nga amo na lang gyud dalon bahalag laylay kaya agwanta jud ka. So daghang salamat sa inyo ha og palihog lang og share ani nga video.